অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা আমার সঙ্গে বলো। এক হাতের দ্বারা যে মুদ্রা দেখানো হয় তাকে অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা বলে। এবার দেখো, পতাকা, ত্রিপতাকা, अर्ध पताका, गत्तरी मुखा, मयूरा। मयूरा, हाँ मयूरा, ज्यादा नहीं। फिर देखो पताका, इधर देखो पताका, त्रिपताका, त्रिपताका, हाँ अर्ध पताका, अर्ध पताका, गत्तरी मुखा, ये गत्तरी मुखा, मयूरा, पीकॉक, पीकॉक, मयूर, पीकॉक, हाँ ये ये वाला